So yo, what's up mga chong? So update tayo guys sa mga naka Android 13 pababa. So ang device ko nito is Android 13. So dito na-unlock ko na yung ultra refresh rate at saka ultra graphics. At saka ang ginamit ko dito guys is using Facebook switch account. So pwede na siya lahat ng mag-switch account. So step by step lang tayo guys. Stay tuned. New app ito guys ang gagamitin natin. Permanent unlock na to siya guys. Tapos auto update kung merong bago. Okay, let's start. So first step ang gawin natin guys is yung link. I-download mo na yung link. Ilalagay ko sa pin comment. So free unlock ito guys, no password. Then pagkatapos nyo mag-install lahat ng app guys is open nyo si multi-app account. Then i-add nyo si Mlbb. Click mo yung plus sign. Then i-add nyo si Mlbb at saka si FX File Explorer. Tapos kung gusto nyo mag-switch sa Facebook guys, i-add nyo si Facebook app. Click nyo lang yung plus sign. Pagkatapos nyo i-add guys, i-open nyo na si Mlbb. Mag-switch account na tayo. Tapos dito yung pag-switch account ko is Facebook account yung gamit ko guys. So sa mga using Facebook switch account, so gayahin nyo ako guys. Panoorin nyo step by step. Dito guys, para i-loading lang siya. So back nyo lang. Pag laging naglo-loading, back nyo lang guys. Then i-click mo ulit yung switch account. Then sa Facebook. Nangyari lang to pag Facebook switch account ka ang gagamitin mo. So basic troubleshooting lang tayo. So ayun, merong login na.
Sige, what's up mga chong?